Ayin clição pipeo mi dona le yewesi. Yewesi o mi maledo pevi me a o mi kono aledo me home. Alo aja akluzu gbasa igbe o mi no ale yewesi. Alo mi ja lo wuli igbe o mi no le yewesi. Yewesi lile o ti metedo. Ete uto mi kadona le yewesi. No vile mi kwa boboku do toro me do gbeche web tv ji. No wa mi to yin gbaje me yo ejiwe mi de. Bo mina yi yawe no ga e lo godo me fi yo mina jo yawe no do me na do ile gesi no me yawe no mi kabo o mi lo mo mi kwa bo o mi he mina to nko mi to mi do mi de gesi no mi pontole no yo mi do yawe no Saturne anani Lawson o mi yo yin yawe no eyin gan do Mau cuido igreja católica e Teresa Jesus ya povioton e rugodo me fie nyewe so do cuido sinuka eyo ira chelu me bo mi gbe buro mi na ijoro mi ton mi no se yawe sin lile no do le yawe sin lile on tewo imo mi ti me pediru mi yawe sin lile o untu gbena meto Pabli Barupo ino jide aja cristão na igbe adona le yakwesi wenyi ron agbo dahu enu gbon bono bi iglesia me ama gbon fine asuku bi iglesia me ama ka do iglesia me ayi cristão endo mina so khogbe dagbo mi ton le to mo na so do khona o anyi kristu sia yakwesiyon amalea anyi kristu sia akporo kosi me le degbe ene eyon era chelu mi bo yakwesiyon wetenu e ka he na le ejimi tro we na le yakwesiyan alo me ko na ichobo ale a do mi no mo ino le yawesinu yo povu de le mi kono mo me de le no ayi me ko bono aja akluzu gbasa igbe alo no aja lo wuli igbe te o ne ka igbe dagbe ne ka na igbe bodo ayon edo gande me o bo anabio iglesia me e ko ve jiwe o gbegbe jiwe o e na le yekwesi we gbe ni gbe chobo ama le yekwesi o bo zan gbe tu keke bodo ko kan we ko chobo jana ugbe o Choana uwo areo enlève les yakwesi et de création pour dire ko le bi be eheon e na le yakwesi amo yakwesi do pogeje no le ro pezan meton e no le do aso we ji a aso do poge we no le yakwesi e ne bo binomo medele ti ko no si sende vo medai buka wa iglesia catholique medion bonu ka le yakwesi lo don na lele de voya do mi lo do pugeje no le iglesia biton yakwesi e na le yakwesi o mais si yakwesi mitun me catholique le mitun o we ye je fo clan no mi le be no yo ido protestant methodist le ye tele o bodo mi tele po yakwesi do po e mi no le ale yakwesi o don bo wa fi yo ado asoro yakwesi na lewe amo maka yi mo bo fi devo se agosi yo yakwesi ene o mitu no awa fi yo ado ipolon gbasa be na levo polon se we ganji we iglesia catholique yin na so khlewe chobo na yigbe do a me lo dion de ipolon gbasa gbe ko iwe ma bo e mo do jide e do nunwe do ndidi si aliji na yigbe messi lewe na to messi ekun nu le edele na tele di mo de kununa bona do jide me lo polon gbasa yo ese polon kanji na le yakwesi ni chobo yakwe no le na levo abuna levo agbeje kon pedi ando anwe messi le do nu boje gawa ya
et do ene fo to eno yolo he ena le yekwesi ide bene o ina chere mi kudo no timeme bo mi mo me ka le yewesi no yopovu me kudo me ka ledo me ho me po dagbe vo mo te ka me dagbe te ka de me ledo yopovu me do numbona mo wa buna do ache ho me ledo me ho me we ya o yekwesi o dagbe jende me no ye me wele bi sese dagbe jende me o vo gbigbo enado vo gbigbo ho e do yopovu o bele vodo me ho ndo po ya lo me yopovu o me ho lesi nu didi o ewe no sodote ndidi ene ojiwe no gbon bono do le yekwesi nu yopovu le na do eyin yopovu o mene o eko subo ko hwen bo etunde ya amo me ho lesi ndidi me no gbon bono le di echido abamodo adivio mai ai hu dare ko gbe wele bi no why na so da zo me abamo why na ne dudu be na du yi we de bo yu awe bro yi bro yu awe mo nkan ton ejewe do ndidi si aliji do igleja me bi ojo trolo do toton po no ton po kodo sise o me bo mo do Christ wo vivi no e ka vivi o do na vi ndudu vivi o ewe no da bono kan bono du bono dokun tí bono na vile boy no du abio igleja me be vivi o ano ewu nale do nale ya kwesinu vitele do ya kwesini le we no zon bo mi no yin Christian yin anikawe wenwe ale ya kwesion fo ya kwesi ale yo susu we do konwe le bisese bo voy jo do maume avojo do maume abamoy avojo do maume ene awuzu Kristo ode so si ujo no kwe nenu yo ahun anabio igleja melo ale ye kwesion awbio igleja mene bo wi de so awuzu awin agbede na so bla so gba igleja mo nkan to nai lo bo ado Kristo si agbaza me do igleja bi sese uzu Kristo si agbaza do Yesu ime ewe no yo osoja gegbe me do ko mystique amamo abio me abio Kristo ode suma lo bo we le ye kwesinu we yo si on kede no le nu me ha ele si on we fo ina wasami nu we ami ene yo wo yo do Christmas ami ene sami ene nu we do di don we do we me le ye kwesinu avojo do Christ me be si egbe yo Christ odo won awuzu David no nu do da ito gbe do ma wuton akosu ide Christ ode su enyi David no le to pe do ma wuton do da ito bodo akosu boye we lo mo awuzu mo be na sanwe sanwe fo awuzu Christian bi degbe bonyi ma wuton meho eno le question no meho cho no le question no yopovu abo ka le question no yopovu jeru toton jeru don ton do file do jeru to me jeru to edo na dalo topo no po fioton bo viene o edo na yi plon Christian yin si plon kaka bona subu na hwende me bona do ndidi elo mewe to chepo do no chepo jeru to ti jeru no ti yele ye kwesinu mi de yi gbe na lo yin lo mo yin Christian mo bi degbe kwe ne nu o na juro bona to ye kwe no tabi na dasi bona we alo do iglesia me nde bu so bona blo ye na blo do iglesia me bo ye untu gbe na meto epo le do untu gbe na meto po tewe le ye kwesi fo ekpe ya ina je catechize ina iplongbasa iplongbasa ina yi Jesu si agbaza ene yi untu gbe na meto do we atongo do untu gbe na meto aton ene le yo yedele no so mi do iglesia me bo bono zombo mi no yi Christian bo ewe yi yesu untu gbe na meto no zombo
mi no hwen bo no suru ndidi me ene no sami to no mi bo mi no hwen bo no bo mi no yi esise on bi bo no hwen lo ndidi me aton ene le isogbe yo o nkwe a obio iglesia me bi tegbe ne tion ntu gbe na me to de voler le body ene no hwe do mi lo gbe zan mi ton hwe nu ewe yete ana ihun o nuni ana ido hwe to le ahia do hwe gbe ahia do hwe so ayi hwe no ko mo ido hwe ena so akulu na so hwe to so kewe ye hwe no ene oguzo akulu si alianu do nyona ma utona na we ena susu hwe to le bi sese we go ewe yin ami no sanu asizono le ami ene no sanu asizono le bo la me dono solo bo eno le vo amon la mesien deji tion utu gbena meto we ekpole yo eno de me na we me yekle do iglesia me ewe yin do alo bibli do iglesia me bobli alo do iglesia do doko ewe yin kwe do mi ton le do podopo iglesia do doko ewe yin kwe do mi ton le do podopo ayin victor bo infinant bo mi wuli alo bo kwe do mi ton de bo ma o na mi e dateji lo bo mi jivi mi gbakun mi do kwe opogbe kwe do ene o eyin iglesia ro doko amamo alo wi wuli yo ntu gbe na meto da horopo ewe no zon bo kwe no te ewe zon bo iglesia ro te ewe zon bo toro te lo mi gbakun lo to me mi gbakun lo iglesia me amamo lo bo kuto to ewe ntu gbe na meto yehwe no suso yehwe no gan suso David no ko ge suso ene adu iglesia me adu ayan no ma uton bona jira won da gbe o bona na ntu gbe na meto le ma uvile ene ntu gbe na meto tenwele ni amo cho akara yi debudo imeyo adu na gbon hon eyin hon agbo dako ntu gbe na meto o yepe sinile adu na gbon hon eni oli nu tata je ama gbon asosin de pole de wa eyo era chenu mi bo ndonu kleunde bala kamya wecho mina sutanu walo gamezo mina wa bo dion yen la yewesi han boyi bonka jivi asiche le wesi mo bo yen ka le a walo mi me wele de le a bo mi capable vi mi ton ni je alioji boni christian pipe ni christian pipe sin pe bi me bo dion e ka ro yen po asiche ko mawuli alo a mi de si le yewesi han ne mo nga gaine me o ne ka si brogbe vi mon koton ene mbabo yen dion esi utucha mi ndo topo no bo zo yen ma o jali oji a bo yen ka ba ya barande fechido ali mon koton ji o pe vi mo ne kono igbe ma yin ne no do ma gbopo ali jinu feche o o vi aji mais we de soutien bado ni le impression we de souhait bado amonoji de don dagbe oro don o ndagbe ohun ma si gbe impression di le nu vione amo we no je de me ile impression nu ya povu o e je ka do pon de na kwedo pon ma kwedo wa na subu in christian bo ena ipe ya amamo we zombo ndo jire Victor bo viron le po iwa o mi mo ro christian yin yon dagbe we lo mi ba bona mi juro bona le pe ti fi mi ton le o ma gbo bo mi de so mi na le question we mi no na le question we bo christ si gbe wuzu gbe mi ton o mi na no me pe de bona tun le degbe we nenu o mi he o cheru no fi o ton bodo mi po mi he o mi na polo dagbe fi o christian do amamo e ti do adofi bo weo o glacement e wenu du baka amoro wa gachi yo ndagbo bo di yo akawe ka du wa gachi yo pon o ga ro fito ile ni e na nyo bo ku lo mo aheyo wi lo mo anadu e ya du fo yo ado vichi dumbu be vivi me wi lo mo du no e so bo du pon bo do pon bo e vivi yo e je no man e no na vi amamo christian kabi ye meyin gbeto juro dagbe no lobo e modo christian si gbe dagbe we bo e babonu fi eton le ni wuzu christian won enimi onukun bo so ede da li eneji
kweli no no kokolo vio kokolo no eno kwedo papa vio papa no eno kwedo Fernando kohota pro no vitele mbio kwegbe nyo de bra hu eyin do jire juro mo nkoton do medesia yi me hu ni te pon bo so ede da li oji we ni enu ohe na dalo viton bona na ye pon dagbe do edesu kodo kwe atodo eyin igleja o edesu ko de me eyin ade me yo ahe akla vitele de me o ya bueno era chenu me mono no wa mi ton iro vivo no wa we o dion mi na bio mi do ho kleunde bona do se do klesan wo mi pon le bo mi na do suta no wa o eme no mi ko egbon ye ya elo kan we le bi sese do no mi o ye ko si le ndahwe amo eyin do dire ala ye ko si yo e de kale do dire ayin christian tada ya ko si ale ya fo ade yo jo ara le ye ko si yo agbe gbẹnyanya ezan de da ye adingban si gbe me kodido si gbe kodide si gbe agalile si gbe ajojije si agbe nu ile bisese dai ho dagbo mi to le penu ye ajale ye ko si le gbe yo pelu abio amisa ho me yo anapanu kan o wejete bona de auto ile bidai do awu ene adoe ene le lojire ogbeyanya ezade le si awu me ade anade bi se jete bona su fo ala yaga bona gbe awuvi bo kana gbe awuvi sinu le bi se adigba we a me hodide nu gbigle le anpe bi se e ablo mo fo yo ana apanu kon we ton waji bona yi mawu bona de ndidi tu so hole ana hun didi yo ndi mawu do boge do bi peto ndi Victor Jesus Christ wala mo di esi sembo di iglesia e adomo fo yo e na plawe bi to e me no le pe sinu me di bono nyoro me deme e nyoro we deme to ene yo e nyoro we deme nu kon ton e de claro di o me Jesus kudo bo eswedo yo me asanu konton o zanu konton ene e awa bloquer zenu konton ele wo nyoro we e blo zawe go ezere yaga e bloquer zewe go e nyoro we asanu tongo ezere yagba afoko do Kristo po do ye kwesi lile akupo do Jesus Kristo po o le wo fon po epo e je ka do jire do to me o mi na no de afoto asuko yi Christian bora no jajo asuko yi Christian bora no da digba asuko yi Christian bo we na blo po to na inu kon e we no jo agbo igudo we no jodo no na no blo we iglesia na inu kon e na no jo agbo igudo ayin akibe ano yo we me khodo to gara hiyo me kabi ina khome ba bona tafu me dahime we nu baba na aro mo blo yo e jeha yo kwesi e ale yo Christian ka sikudo to me bo to na igudo wa do Christ wo mini je boni weziza nu we kezo enele bisese ayi je bo to me de bo ya to yo e na do po bo ana vivi do Christ wo de su la menwe kunu dide ene yo eyi kunu dide yade kunu dide adodo e lo po mi to ile yo we si mi kenkle kunu mi ni de kunu nu ye we si mi le mi na wodo jire to na inu ko mi na do ndebu mi so bona blo yo bisese we na inu ko Christ wo de su ni na mi ko lo mo ko to bo yesi se ni wazo lo gbe san mi to me bonu alo me yo mi ni de kunu nu ma wo bo san gbe dagbe egbe tegbe kaka so yi ene bo mi wa vivo nu wa mi ton gbaje mi ton mi wa vivo ton ya wo si lele o dagbe de me yo ya wo mi ton ti menu mi ya wo mo nje be no vi le da chenu mi wa mi no ile bo igbe de vo ndo gbaje mi sinu waji